Halo, halo cuy. Nah, ternyata gue nanya temen gue ya, ternyata itu harus lurus terus cuy sampai kelar angkanya nih. Bentar nih ya. Oh, lihat dulu ya. Jadi pas kita udah berhentiin, ini kita ke belakang. Uish, nge-lag cuy, silau. Jadi kita kembali ke sheet yang warna biru itu cuy. Jadi gue kasih tahu temen gue itu kayak gitu cuy. Soalnya temen gue yang udah pernah mainin ini ya, gue kurang ngerti soalnya ini. Jadi ntar ada angkanya nih di bawah nih, kita pokoknya balik lagi aja. Nggak bisa lari nih ya. Nih kan ini no anomalies area. Berarti nggak ada anomali di area ini cuy. Jadi emang bener-bener kosong ini kan nol. Pokoknya itu balik lagi aja terus. Ah, lama kali jalan cuy. Pokoknya itu kita harus balik lagi aja ke ujung gitu loh. Perjalanannya ya lumayan lama. Pokoknya di area ini tuh nggak ada anomali pokoknya nih. Ini satu. Pokoknya tuh balik ke area yang pertama yang warna biru gitu. Pokoknya jalan terus aja ke situ sampai area yang warna biru tuh. Jadi gue nanya temen gue ini kenapa ngebug apa gimana, gue kurang tahu gitu ya. Jadi pokoknya harus balik lagi aja ke area yang ini. Pokoknya area sini tuh nggak ada anomali gitu ya. Agak jauh juga perjalanannya nih. Tuh nambah kan dua. Pokoknya balik ke area biru. Tapi kosong bener sepi begini ya. Sepi banget cuy. Jadi tadi itu gue nanya nih kenapa ngebug kah apa gimana kah? Ya enggak harus balik lagi gitu. Agak memakan waktu juga ya balik lagi ke sono ya. Eh, udah nggak bisa lari pula. Ya makan waktunya kayak gini nggak bisa lari cuy. Ini udah tiga. Pokoknya sampai balik ke bangku biru. Kalau udah balik ke bangku biru itu udah cuy. Ini empat. Ini agak makan waktu juga ya. Lumayan membosankan cuy balik ke arah ininya cuy. Pokoknya anomali ini nggak ada di area ini tuh kayak di sini no anomalies area. Pokoknya area sini tuh nggak ada anomali. 5 6 7 pokoknya gitu ya. Pokoknya sampai balik ke inilah daerah yang warna biru tuh. Enam. Ih, kakaknya bangun cuy. Loading. Loading なる apa? ほど。Hmm. Ih, cakep cuy kakaknya cuy. この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。でも、この列車を止めることができて、Iya. ループもしなくなったってことですよね。Coba suaranya lembut cuy. うーん。Oh gitu doang. あ Cakep cuy. あ、なんか違和感。記憶がない。この列車に乗った覚えはないんですけど。Show you brother. Show boy in black hoodie. Nah, itu adek lu tuh. 私の弟？ Ya, adek lu. ああ、直樹のことですか？それは多分直樹です。 Oh, namanya Naoki, guys. きっと記憶をなくす前、
直樹と一緒だったのね。 Hah? なんでここにいるのかとか何か言ってましたか？ Eh, di sini そうですか。直樹を探さなきゃ。ここに来る途中に直樹はいましたか？ enggak setelah gue berhenti そうなんで kereta. すね。 Ya, なら列車に乗っている乗客をみんな連れて行きましょう。直樹は普通車側にいるはずですね。 oh, よし、ここから出ましょう。 yo, あ、でもちょっと待ってください。 kenapa? よく考えたら次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。 そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか？ループする列車、 Iya, アニメか何かで見た気がする。 Aisyah Islam. あ、思い出しました。なんかの番組で二人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました。どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。ああ、だったら一緒に発車させたらどうですか？両端から。私は普通車側に行くのでグリーン車側に行ってもらってもいいですか？ Sure? 一緒に頑張りましょう。 Ya, 急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。 udah. Terus ngapain cuy? Kak, kita cuma berdua loh kak. この列車をどうにかしましょう。この呪いか何かを終わらせるために両端から列車を走らせましょう。 Oh iya iya. 私は普通車側から発車させます。 Oke oke. Dah lanjut dah. Jadi tadi dia bilang itu kita harus apa? Mencet ini. Kenapa gelap, Cuk? Oh, iya sini. Jadi kita harus jalanin kereta ini lagi. Udah ada jalan. Udah kan? Abis ini apa lagi? Apa cuy? Wow, Sheila bener. Ending 1. Oh, ada banyak ending kah? Lah, udah gitu doang. Udah gitu doang cuy. Ending 1. Emang berapa ending dah? Udah lah ya kayaknya ya. Ya ada kerekam suara kereta-kereta gitu lah ya kayaknya. Ada suara kereta rem gitu ya soalnya ya. Endingnya udah begitu doang. Berarti udah kali ini kah? Apa lanjut cari ending lain? Udah dulu kayaknya lah ya. Gue juga udah capek cuy. Udah sejam gue main.
Oh ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.